Suara Jerman Deutsche Welle mempersembahkan Belajarlah Bahasa Jerman bersama Deutsche Welle Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle. dengan siaran kursus berjudul Auf Deutsch gesagt. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar dalam siaran pelajaran nomor 7 seri kedua. Halo, Hallo. judul cerita hari ini ialah Anak-anak bayar separuh harga. Baru saja kami di sini ramai berdiskusi, apakah kami sekarang harus membicarakan soal menonton bioskop, menonton teater, atau menonton sirkus. Kata-kata yang diperlukan untuknya sebagian besar akan sama saja. Bagaimanapun juga kita harus mempunyai karcis masuk, istilah Jermannya Die Eintrittskarte. Kata ini juga tertera pada karcis masuknya sendiri. Tetapi sekarang akan saya pecah kata tersebut menjadi dua bagian. Sebab bagian kata yang kedua juga akan sudah cukup. Die Karte. Die Karten. Kata ini sudah kita kenal dari istilah Speisekarte, yakni daftar makanan. Tetapi dalam situasi tertentu, orang akan tahu apa yang dimaksud. Dan bagian pertama kata tadi juga dapat dipakai tersendiri. Der Eintritt. Der Eintritt. Misalnya kita bertanya, harga masuknya berapa? Was kostet der Eintritt? Dan jawabannya bagaimana misalnya? Heute kostet der Eintritt 10 Mark. 2 Karten kosten 20 Mark. Saya juga pernah membaca tulisan masuk tidak bayar. Eintritt frei. Eintritt frei. Tetapi yang paling penting saya kira ialah pertunjukannya sendiri. Kata pertunjukan dalam bahasa Jerman dapat dipakai untuk bioskop, untuk teater, atau untuk sirkus. Die Vorstellung. Die Vorstellungen. Pada karcis masuk tertera tanggal dan jam dimulainya pertunjukan, misalnya jam 8. Vorstellung. 8 Uhr. Ya, tetapi kita bicarakan saja dulu harga karcis masuknya. Di sirkus harganya dapat berbeda-beda sekali. Kadang-kadang untuk anak-anak hanya perlu membayar separuhnya. Für Kinder bezahlen Sie nur die Hälfte. Helga, coba tolong sebutkan istilah Jermannya untuk anak-anak dan orang dewasa. Bentuk tunggalnya dulu dan baru bentuk jamaknya. Das Kind. Die Kinder. Der Erwachsene. Die Erwachsenen. Ya, kata yang agak sukar. Sekarang cobalah buat sebentar kalimat pendek dengan kata itu, misalnya untuk orang dewasa dengan anak-anak masuk tidak bayar. Für Erwachsene mit Kindern ist der Eintritt frei. Saudara pendengar, harap jangan marah ya kalau di sini saya sisipkan tata bahasa sedikit. Helga baru saja memakai bentuk datif jamak. Bentuk datif jamak ini selalu ditandai dengan huruf akhir N. Anda dengar sekali lagi? Mit Kindern. Mit Kindern. Aturan ini berlaku untuk semua kata benda tanpa kecuali. Ya, dan sekarang kembali ke persoalan kita tadi. Masuk tanpa harus membayar atau dengan cuma-cuma, tentunya hanya pada pertunjukan untuk anak-anak. In einer Vorstellung für Kinder. Saudara, mungkin Anda pernah juga mengalami kebalikannya, yaitu harga masuknya bukan separuh, tetapi karena sesuatu alasan bahkan 2 kali lipat. Das Doppelte. Das Doppelte. Misalnya saja pada suatu pertunjukan istimewa, atau jika artis termasyur Nino Lusso di sirkus membuat salto mortale ganda. Den doppelten Salto Mortale. Salto mortale ganda atau 2 kali lipat harganya juga 2 kali lipat. Barangkali wanita penjual karcis di kasa atau loket menyarankan lebih baik datang minggu depan. Kommen Sie lieber nächste Woche. Tapi Helga dan Peter, kalau kalian mau membuat cerita benar-benar dari semua tadi, kalian juga harus memperkenalkan misalnya kata-kata nenek, kakek, dan cucu. Oma, Opa. Die Enkelkinder. Oma, Opa, die Enkelkinder.
Kakek dan nenek biasanya senang sekali pergi dengan cucu mereka karena di Eropa sering hidup sendiri dan kesepian. Banyak yang mengeluh, kami ini betul-betul sendirian. Wir sind allein. Ganz allein. Ya, dan sekarang kalian dengan banyak istilah baru tadi mau menonton bioskop atau teater atau sirkus. Zirkus. Zirkus. Nah, saudara pendengar, dalam cerita kita tentang menonton sirkus nanti, saya lihat ada beberapa kemungkinan. Katakanlah sepasang suami istri yang sudah berusia lanjut, Tuan Egon Schönwald, pensiunan dan istrinya Nyonya Louise Schönwald di tempat penjualan karcis tidak jadi beli karcis karena harga masuknya terlalu mahal. Bagaimana? Setuju? Bitte, was kostet der Eintritt? 2 Karten 50 Mark. Heute. Was? 50 Mark für 2 Karten? Diese Woche macht Nino Lusso Nein, den danke, das ist zu teuer. Tidak, terima kasih. Itu terlalu mahal, katanya. Jadi pertunjukan salto ganda tidak mendapat perhatian. Kemungkinan kedua, misalkan pertunjukannya baru berlangsung 1 hari kemudian dari yang dikira semula. Misalnya pertunjukannya bukan sekarang, hari Jumat, melainkan besok, hari Sabtu, maka sia-sia pula pergi ke sirkus. Luise, ist heute Samstag? Egon, heute ist doch Freitag. Die Karten sind aber für Samstag. Siehst du, Egon? Da haben wir ja noch Zeit bis morgen. Ja, schön, Luise. Da können wir heute Abend zu Hause bleiben. Bisa kita bayangkan bagaimana mereka mula-mula bingung, terburu-buru barangkali, dan sekarang senang bisa tinggal tenang-tenang di rumah. Kemungkinan yang ketiga, misalkan terjadi kebalikannya. Karcisnya ternyata untuk pertunjukan hari Sabtu minggu lalu. Jadi sudah tidak berlaku lagi. Helga, coba kamu sekarang menjadi wanita penjual karcis di loket. Die Karten sind aber nicht für heute Abend. Doch, bitte sehen Sie. Hier steht Samstag, Vorstellung 8 Uhr. Ja, aber nicht diese Woche. Die Karten sind für Samstag, letzte Woche. Nicht für heute. Jadi karcisnya untuk hari Sabtu minggu lalu. Sayang sekali uangnya. Schade, schade. Können wir das Geld zurückbekommen? Nein, das geht leider nicht. Mendapat uang kembali, sayang tidak bisa. Ya, ada lagi kemungkinan keempat untuk cerita kita. Yaitu, seperti biasa terjadi, waktunya sudah mendesak sekali untuk pergi berangkat, tetapi karcisnya entah di mana. Nenek Louise sudah bingung. Karcisnya bukan di dalam meja tulismu? Tanya Oma Louise kepada suaminya. Sind die Karten nicht in deinem Schreibtisch? Im Schreibtisch habe ich schon gesucht. Ah, da sind sie ja. Sekarang yang mana akan kita ambil untuk cerita kita, akan Anda dengar dalam permainan kecil berikut ini. Herr Schönwald mencari-cari karcisnya. Hast du die Karten, Luise? Nein, du hast doch die Karten. Ich? Nein. Ich habe sie nicht. Du musst sie haben, Egon. Sind die Karten nicht in deinem Schreibtisch? Im Schreibtisch habe ich schon gesucht. Ach, da sind sie ja. Was steht da? Vorstellung 8 Uhr. Luise, es ist schon 7:30. Wir müssen gehen. Komm, komm. Sementara sedang berjalan ke tempat pemberhentian bis, Herr Schönwald berkata, Louise, sekarang sudah 7:30. Tetapi ia mendadak juga ragu-ragu. Apakah sekarang ini betul hari Sabtu? Luise, ist heute Samstag? Egon,
Heute ist doch Freitag. Die Karten sind aber für Samstag. Hier, bitte. Samstag, 8 Uhr. Ach, Samstag. Siehst du, Egon, da haben wir noch Zeit bis morgen. Schön, Luise. Da können wir heute Abend zu Hause bleiben. Setengah kecewa dan setengah lega, suami istri Schönwald pulang lagi ke rumah. Hari berikutnya, Sabtu pukul 8 malam, di loket sirkus mereka diberitahu bahwa karcisnya berlaku untuk hari Sabtu minggu lalu, bukan untuk hari Sabtu sekarang ini. Die Karten sind aber nicht für heute Abend. Doch? Bitte, da steht Samstag, Vorstellung 8 Uhr. Ja, ja, aber Samstag, letzte Woche, nicht diese Woche, nicht heute. Ach, Egon, wie schade. Wie schade. Können wir das Geld zurückbekommen? Nein, das geht leider nicht. Gut, dann bezahlen wir jetzt. Was kostet der Eintritt? 2 Karten, 50 Mark, heute. Was? 50 Mark? Für 2 Karten? Diese Woche macht Nino Lusso den doppelten Salto Mortale. Da kostet der Eintritt das Doppelte. Nein, das ist zu teuer. Nein, das können wir nicht bezahlen. Wanita di loket punya akal. Minggu depan, hari Rabu, ada kesempatan menonton pertunjukan dengan harga murah untuk anak-anak, asal saja datang dengan anak-anak. Nächste Woche am Mittwoch haben wir eine Vorstellung für Kinder. Da kostet der Eintritt nur die Hälfte. Wir sind doch keine Kinder. Nein, aber vielleicht haben Sie Enkelkinder. In dieser Vorstellung bezahlen Sie für die Kinder nur die Hälfte. Und für Erwachsene mit Kindern ist der Eintritt frei. Unsere Enkelkinder sind nicht hier. Wir sind hier ganz allein. Dan sekarang wanita yang baik hati di loket itu punya akal lain lagi. Disarankan supaya kedua anaknya saja pergi menonton sirkus dengan kedua orang tua tadi. Begitulah, hanya untuk lewat pemeriksaan saja, anak-anaknya sendiri sudah kenal pertunjukannya. Einen Augenblick. Fritz! Lene! Kommt! Sehen Sie, ich habe 2 Kinder. Das sind am Mittwoch Ihre Enkelkinder. Fritz, Lene, seht, das ist eure Oma und das ist euer Opa in der Vorstellung für Kinder. Auf Wiedersehen, Kinder. Bis Mittwoch. Ya, saudara pendengar, dengan ini kami ucapkan pula kepada Anda sampai jumpa lagi dalam acara mendatang. Auf Wiedersehen. Dari rangkaian Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle telah Anda ikuti pelajaran dari kursus bahasa Jerman auf Deutsch gesagt berdasarkan naskah dari Goethe-Institut di München dan diproduksi oleh Suara Jerman Deutsche Welle. Suara Jerman Deutsche Welle mempersembahkan Belajarlah Bahasa Jerman bersama Deutsche Welle Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle. dengan siaran kursus berjudul Auf Deutsch gesagt. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar dalam pelajaran nomor 8 dari seri kedua ini, juga atas nama Helga dan Peter. Hallo. Hallo. Judul pelajaran hari ini ialah Kapan Pesawatnya Berangkat. Ceritanya, keberangkatan sebuah pesawat terbang tertunda terus. Melalui pengeras suara berulang kali diumumkan bahwa pesawatnya belum juga dapat berangkat. Padahal koper-koper penumpang sudah diserahkan dan orang-orang pun sudah berpamitan dengan sanak keluarga atau teman-teman yang mengantar. Dan barangkali ada juga penumpang yang terpaksa kembali lagi ke hotel karena pesawatnya baru berangkat keesokan paginya. Jadi, cerita ini berlangsung di pelabuhan udara. Flughafen. Der Flughafen. Lalu kita harus berbicara juga tentang pesawat terbang. Untuk pesawat terbang, orang Jerman sering juga memakai istilah mesin. Maschine. Die Maschine. Tetapi pesawatnya belum juga berangkat. Berangkat terbang dalam bahasa Jermannya ialah Starten. Starten.
Die Maschine startet nicht. Itu tadi kata kerjanya, sedangkan kata bendanya ialah start. Start. Der Start. Jadi para penumpang harus menunggu, warten. Warten. Ich warte. Wir müssen warten. Menunggu di lapangan terbang justru ini yang mau kita bicarakan. Kata kerja warten kedengarannya sama seperti starten. Die Maschine kann nicht starten. Die Leute müssen warten. Wah Helga, ada bakat penyair juga kamu ini rupanya. Coba katakan sekali lagi. Die Maschine kann nicht starten. Die Leute müssen warten. Kedengarannya bagus. Tetapi tentu tidak bagus kalau harus kita alami sendiri, bukan? Ya, lalu cepat saja tersiar desas-desus bahwa pesawatnya sebentar lagi akan berangkat atau mungkin juga ditunda lagi keberangkatannya. Orang sebentar-sebentar melihat papan besar dengan tulisan waktu pesawat berangkat atau meminta keterangan lebih lanjut di bagian informasi, suatu kata yang penting yang sering terbaca pada papan di stasiun, di pelabuhan udara, di kantor-kantor pemerintah dan sebagainya. Information. Die Information. Dan supaya tidak harus antri panjang, maka orang-orang yang tidak sabar sudah berkerumun di dekat bagian pemeriksaan paspor. Passkontrolle. Die Passkontrolle. Bagian pertama dari kata itu mungkin tidak asing lagi bagi saudara pendengar, yaitu kata pas. Der Pass. Die Pässe. Bagian yang kedua adalah sebutan untuk pengawasan atau kontrol. Die Kontrolle. Die Passkontrolle. Saudara pendengar, itu tadi beberapa istilah penting dari bidang pelabuhan udara. Lalu apa yang terjadi di pelabuhan udara itu? Ada sepasang suami istri yang sudah agak berusia, katakanlah namanya Alfred dan Irene sedang menunggu. Dengan hati berdebar-debar, mereka mendengarkan pengumuman melalui alat pengeras suara, tetapi tiba-tiba Irene menyela berbicara, sehingga Alfred tidak bisa mendengar apa-apa dan agak kesal bertanya. Apa katanya? Was hat er gesagt? Coba katakan sekali lagi, Peter. Was hat er gesagt? Ada sesuatu yang kedengarannya baru dan aneh, sekurang-kurangnya kata yang terakhir tadi. Kita periksa sajalah setapak demi setapak kata kerja mengatakan. Sagen. Sagen. Ich sage. Dan partisipnya dalam kasus ini ialah Gesagt. Gesagt. sekarang dapat kita buat juga bentuk waktu lampau perfect. Apa saya katakan tadi? Was habe ich gesagt? Dan juga pertanyaan Alfred tadi. Was hat er gesagt? Ya, begitu jugalah dengan kata kerja bertanya. Fragen. Ich frage. Ich habe gefragt. Dan sekarang Anda pasti juga mengerti apa kata Irene. Alfred, hast du gefragt? Hast du bei der Information gefragt? Barangkali Anda sekarang juga dapat mengerti dialog berikut ini. Alfred baru saja dari bagian informasi dan datang kembali pada Irene. Alfred, hast du gefragt? Ja, ja, ich habe gefragt. Und was hat er gesagt? Saudara pendengar, semua kalimat tadi mengandung bentuk perfect. Saudara lihat betapa pentingnya dapat mengungkapkan sesuatu dalam bentuk masa lampau. Barangkali mulai sekarang ini bisa kita perkenalkan kata-kata kerja baru langsung dengan infinitif dan partisip, atau bagaimana Helga? Maka para pendengar, kita akan langsung tahu bagaimana bentuk perfectnya. Misalnya saja kata kerja mencari. Suchen. Gesucht. Ich habe gesucht. Ya, atau begini, kita perlukan juga kata kerja mendengar. Hören. Hören. Gehört. Salah satu contoh dalam kalimat misalnya Peter mengatakan, Ich habe nichts gehört. bagus. Dan kata kerja yang terakhir dan yang terpenting untuk kita menunggu. Warten. Warten. Gewartet. Wir haben 2 Stunden gewartet.
Ya, sampailah kita pada persoalan dalam cerita kita, yaitu menunggu di pelabuhan udara. Saudara pendengar, orang utama yang hendak kami perkenalkan dalam adegan di lapangan terbang berikut ini adalah seorang pria muda bernama Dr. Balt. Dr. Balt ini sedang ada urusan tugas di Jerman dan sekarang mau terbang kembali ke seberang lautan dari München lewat Frankfurt. Ia di pelabuhan udara diantar oleh pasangan suami istri Alfred dan Irene, nama belakangnya Wolf. Mereka sudah 3 kali saling berpamitan karena keberangkatan pesawatnya ditunda-tunda terus. Dan setiap kali pamitan diucapkan kata-kata yang sama, yaitu baik-baik sajalah. Alles Gute. Kemudian salam untuk semua. Grüßen Sie alle. Selamat jalan. Gute Reise. Dan sudah 3 kali pula Dr. Balt mengucapkan terima kasih atas kebaikan Alfred dan Irene. Danke. Vielen Dank für alles. Menurut Alfred, pesawatnya sekarang akan benar-benar berangkat dan berkata, Dr. Balt, sekarang tibalah saatnya, maksudnya saat untuk berangkat. Dr. Balt, jetzt kommt der Augenblick. Grüßen Sie Ihre Frau. Kommen Sie, Dr. Balt, die Leute gehen schon zur Passkontrolle. Orang-orang sudah pergi ke bagian pemeriksaan paspor, tetapi tiba-tiba terdengar lagi pengumuman bahwa keberangkatan pesawat ditunda lagi sampai pukul 20.30. Dr. Balt meminta kepada Alfred dan Irene lebih baik pulang saja ke rumah, tidak usah ikut menunggu lagi terlalu lama. Dr. Balt mau menunggu sendiri saja di lapangan terbang. Bitte, jetzt müssen Sie aber nach Hause fahren. Ich kann doch eine halbe Stunde allein warten. Tetapi Alfred dan Irene masih mau menunggu juga sama-sama sampai pesawatnya berangkat. Nein, wir bleiben bis zum Start bei Ihnen. Tetapi keberangkatan pesawat akhirnya ditetapkan pukul 6.30. Waktu mendengar pengumuman ini sudah hampir 1:30 malam. Irene mengatakan kepada Dr. Balt yang sudah agak bingung, besok pagi-pagi kita pergi saja lagi bersama-sama ke pelabuhan udara sini. Dr. Balt tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Hanya Alfred mengingatkan sebentar. Irene, pukul 6.30 itu kan hari ini pagi-pagi nanti. Irene, 6:30 Uhr, ist das nicht heute früh? Ya, betul juga dia. Kalau mau tidur dulu pun tidak sampai 4 jam. Ya, saudara pendengar, beginilah seluruh ceritanya yang lengkap. Alfred dan Irene di lapangan terbang tiba-tiba kehilangan Dr. Balt dan mencarinya. Akhirnya Irene melihatnya di tengah-tengah keramaian manusia. Hallo, Herr Dr. Balt, da sind Sie ja. Wir haben Sie gesucht. Dr. Balt, jetzt kommt der Augenblick. Grüßen Sie Ihre Frau. Danke. Vielen Dank für alles. Auf Wiedersehen. Grüßen Sie alle. Gute Reise. Haben Sie alles? Kommen Sie, Dr. Balt. Die Leute gehen schon zur Passkontrolle. Achtung, Achtung, die Maschine nach Frankfurt startet um 20:30 Uhr. Was? Noch eine halbe Stunde? Jetzt warten wir schon 2 Stunden. Bitte. Jetzt müssen Sie aber nach Hause fahren. Ich kann noch eine halbe Stunde allein warten. Nein, nein. Jetzt haben wir schon 2 Stunden gewartet. Jetzt bleiben wir bis zum Start bei Ihnen. Tetapi keberangkatan pesawat masih juga ditunda-tunda terus. Daripada jemu menunggu, mereka tenang-tenang makan malam dulu. Sementara itu sudah pukul 11:30. Es ist 11:30. Sie müssen jetzt nach Hause fahren. Bitte. Nein, nein. Jetzt haben wir schon 5 Stunden gewartet. Hören Sie, Achtung, Achtung, die Maschine nach Frankfurt startet um 11:30 Uhr. das ist Ihre Maschine. Was hat er gesagt?
Ich habe nichts gehört. Gehen wir zur Information. Nein, nein. Kommen Sie, Dr. Bald. Die Leute gehen alle zur Passkontrolle. Alfred sementara itu cepat-cepat masih pergi ke bagian informasi untuk mencari keterangan mengenai berangkatnya pesawat. Dr. Bald sudah untuk kedua kalinya berpamitan. Also, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Gute Reise. Viele Grüße. Hallo, Irene. Dr. Bald. Da sind Sie ja. Ich habe Sie gesucht. Komm, Alfred. Seine Maschine startet. Nein, seine Maschine startet nicht. Hast du gefragt? Was hat sie gesagt? Die Maschine startet um 1 Uhr. Jam 1 malam. Para penumpang yang mau terbang ke Frankfurt mulai berkerumun di bagian pemeriksaan paspor. Dr. Bald, auf Wiedersehen. Gute Reise. Grüßen Sie alle. Haben Sie alles? Alles Gute, Dr. Bald. Auf Wiedersehen. Achtung, Achtung! Die Maschine nach Frankfurt startet um 6:30 Uhr. Bitte, jetzt müssen Sie nach Hause fahren. Ich gehe ins Hotel. Nein, nein. Jetzt kommen Sie mit uns nach Hause. Morgen fahren wir wieder zusammen zum Flughafen. Morgen. Irene, 6:30 Uhr? Ist das nicht heute? Ya, apa boleh buat kalau memang sudah nasib? Mudah-mudahan Anda tidak akan pernah mengalami kejadian serupa itu. Sekianlah untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Auf Wiedersehen. Dari rangkaian Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle telah Anda ikuti pelajaran dari kursus bahasa Jerman auf Deutsch gesagt berdasarkan naskah dari Goethe-Institut di München dan diproduksi oleh Suara Jerman Deutsche Welle. Suara Jerman Deutsche Welle mempersembahkan Belajarlah Bahasa Jerman bersama Deutsche Welle. Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle. Dengan siaran kursus berjudul Auf Deutsch gesagt. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar dalam siaran pelajaran ke-9 dari seri kedua ini. Hari ini akan kita tinjau kembali soal-soal baru terpenting yang diperkenalkan dalam siaran-siaran yang lalu. Di antaranya termasuk terutama suatu bentuk baru dari perfect. Helga dan Peter, tolong carikan beberapa kalimat dalam bentuk masa lampau perfect itu dari cerita-cerita kita yang terakhir. Ich habe bestellt und bezahlt. Baik sekali. Dan kepada para pendengar kami minta supaya pada setiap contoh berikut memperhatikan kata yang terakhir, yaitu partisip kata kerjanya. Silahkan Peter. Ich habe bestellt und ich habe bezahlt. Dr. Bald, wir haben Sie gesucht. Wir haben 3 Stunden gewartet. Was hat er gesagt? Ich habe nichts gehört. Anda dengar bentuk partisipnya di akhir kalimat-kalimat tadi, bukan? Kalau diperhatikan betul-betul, kita dengar juga bahwa mereka semua mempunyai suku kata pertama yang tidak diberi tekanan suara, yaitu yang dinamakan awalan. Coba sebutkan dengan suara jelas untuk para pendengar kita, Helga. Bestellt, bezahlt, gesucht, gesagt, gehört, gefragt, gewartet. Partisip ini selalu mempunyai suku kata pertama yang tidak bertekanan suara. Itu tidak soal kalau kata kerjanya memang dimulai dengan suku kata yang tidak diberi tekanan suara. Misalnya, bezahlen, bezahlt, bestellen, bestellt. Itu sudah kita kenal. Tetapi kata-kata kerja yang dimulai dengan suku kata yang bertekanan suara harus mendapatkan dulu suatu suku kata yang tidak bertekanan suara, dan suku kata awal ini selalu ge. Helga? Suchen, gesucht. Sagen, gesagt. Fragen, gefragt. Hören, gehört. Warten, gewartet. Wir haben gewartet. Ya, begitulah. Peter, sebagai penutup mengenai partisip itu sekali lagi pertanyaan dari Alfred sesudah pengumuman melalui
alat pengeras suara, coba kamu sebutkan kedua kata kerjanya, Helga. Sagen, hören. Was hat er gesagt? Ich habe nichts gehört. Baik, dan sekarang Peter, satu kutipan dari cerita kita tentang sirkus. Einen Augenblick, bitte. Saudara pendengar, untunglah Anda tidak lihat bagaimana Helga dan Peter mengaduk-aduk kertas catatan mereka. Biarkan saja dulu itu, nanti sajalah kalian cari tenang-tenang. Helga, sementara ini kita buat saja beberapa contoh latihan untuk para pendengar kita ya. Misalkan suster di kamar tunggu praktek dokter masih melihat ada pasien dan bertanya, apakah pasien itu masih menunggu untuk diperiksa. Apa akan dikatakan suster itu dan bagaimana dia akan bertanya? Warten Sie? Warten Sie? Dan sekarang susternya berbicara dengan dokter. Kata dokter, pasiennya supaya menunggu. Maka suster sekarang memakai bentuk imperatif yang sopan. Bitte warten Sie. Warten Sie. Anda dengar sendiri, pertanyaan dan bentuk imperatif di sini sama. Hanya nada suaranya berbeda. Dalam tulisan dapat kita lihat perbedaannya dari tanda seru dan tanda tanya. Dan sekarang nomor 2, di kamar tunggu tadi ada 2, 3, atau lebih pasien. Apa kata suster? Tentu akan dikatakannya yang sama. Sebab dalam bentuk tegur formil, tunggal dan jamak sama saja. Warten Sie? Bitte warten Sie. Dan sekarang kasus nomor 3. Kita bayangkan sekelompok anak muda, 3 atau 4 orang, yang sedang berdharma wisata dan tentu saja saling menyapa dengan kata du, kamu. Salah seorang mau cepat-cepat membeli film dan bertanya, apakah yang lain-lain mau menunggu? Wartet ihr? Wartet ihr? Jelas, tetapi bentuk tanya dalam kasus ini kedengarannya terlalu sopan. Mungkin akan dipakainya bentuk imperatif yang lazim. Wartet. Bitte, wartet. Perbedaannya, nada suaranya berubah dan selain itu kata gantinya juga dihilangkan. Tetapi bentuk kata kerjanya di sini juga tetap sama. Sekarang kasus keempat, ada 2 orang saja. Bagaimanakah kata yang satu kepada orang satunya lagi sekarang? Wartest du? Wartest du? Itu tadi bentuk pertanyaan dan sekarang bentuk imperatif. Warte. Bitte, warte. Dalam kasus ini, dalam bentuk tegur dengan du, nada suaranya berubah dan kata gantinya juga dihilangkan lagi. Selain itu, tetapi hanya di sini, akhiran kata kerjanya juga hilang. Jadi sebenarnya hanya untuk bentuk tegur akrab dengan du saja ada bentuk imperatif tersendiri. Tolong sebutkan 2 contoh, Helga. Du bezahlst. Bezahle. Du kommst. Komm. Ya, bagus Helga. Bahwa kamu sebutkan juga contoh yang kedua. Sebab pada banyak kata kerja, huruf atau bunyi E-nya di akhir kata juga hilang. Bahasa percakapan modern sekarang ini semakin cenderung ke sana. Masih ada yang kita lupa barangkali? Ah, ada. Coba kamu sebutkan saja langsung, Helga. Du sprichst. Sprich bitte. Betul. Kata-kata kerja seperti sprechen, berbicara, yang berubah vokal dalam bentuk du dan dalam bentuk orang ketiga tunggal tidak pernah mempunyai bunyi E di akhir kata. Coba kamu katakan bentuk-bentuknya, Helga, mula-mula infinitifnya. Sprechen. Ich spreche, du sprichst. Er spricht. Sprich. Ya, begitulah. Imperatif lainnya mempunyai vokal seperti pada infinitif. Sprecht. Sprechen Sie bitte. Nah, Peter, sudah ketemu kutipan yang kamu cari tadi? Musik bitte. Macht Musik. Itu juga suatu imperatif, saudara pendengar. Nah,
Baiklah Peter, sekarang giliran kamu yang bicara. Fritz, Lene, kommt. Kommt. Ya, begitulah wanita dari loket penjualan karcis sirkus dulu itu memanggil kedua anaknya. Memang suatu imperatif yang baik, tetapi agak terlambat Peter. Para pendengar kita sekarang tentu ingin mendengar sesuatu yang baru. Maka cukup sajalah dulu dengan bentuk imperatif. Coba bacakan apa kata wanita sirkus itu seterusnya. Seht, das ist euer Opa. Saudara pendengar, itu tadi suatu kata kepunyaan baru. Saya kira banyak di antara para pendengar masih ingat bahwa opa itu kakek dan oma itu nenek. Andai kata wanita tadi hanya berbicara dengan satu anaknya saja dan mengatakan, lihat, itu kakekmu, maka akan dikatakannya, Lene, sieh, das ist dein Opa. Ini Anda sudah tahu bukan? Tetapi dia berbicara dengan kedua anaknya, maka kata kepunyaannya mendapatkan bentuk jamak. Fritz, Lene, seht, das ist euer Opa. Das ist euer Opa. Kemudian wanita tadi menunjuk ke oma dan mengatakan kepada anak-anak bahwa hari Rabu nanti dia nenek kalian. Istilah oma feminin karena itu sekarang pada kata kepunyaannya Anda dengar huruf akhir E. Lene, Fritz, seht, das ist eure Oma. Das ist eure Oma. Dan dengannya kunjungan ke sirkus untuk kedua orang tua tadi terjamin sekurang-kurangnya dalam pertunjukan untuk anak-anak. Nah, Peter baru saja menemukan sesuatu yang baru. Baiklah Peter, katakan saja. Sprich, atau boleh saya lihat? Oh ya, saya bacakan di sini. Für Erwachsene mit Kindern ist der Eintritt frei. Betul, preposisi mit selalu memerlukan datif. Dan di sini untuk pertama kali kita jumpai bentuk jamak dalam datif dan Anda dengar huruf akhirnya N. Die Kinder. Mit Kindern. Erwachsene mit Kindern. Dalam datif jamak, kata-kata benda mendapatkan akhiran. Dengarkanlah sekali lagi dengan kata sandang. Die Kinder. Mit den Kindern. Mit ihren Kindern. Mit ihren Enkelkindern. Bunyi N dari akhirannya adalah khas untuk datif jamak. Dan sebagai penutup saudara pendengar, seperti biasa beberapa petunjuk dulu mengenai huruf dan bunyi. Ada beberapa vokal yang memang dinyatakan dengan huruf-huruf yang berbeda sama sekali, tetapi kedengarannya agak mirip. Sering tidak begitu mudah untuk membedakannya dengan jelas. Coba Anda dengarkan. 5. 5. Züge. Züge. Grüße. Grüße. Menü. Menü. Dan sekarang dengarkan vokal yang lebih nyaring dalam kata-kata berikut. Viel. Viel. 7. 7. Wieder. Wieder. Der Brief. Der Brief. Dan sekarang ini harus Anda dengar juga perbedaan antara vokal yang baru kita dengar tadi dan vokal dalam kata-kata berikut dengan seksama. 10. 10. Stehen. Stehen. Sehen. Sehen. Der Tee. Der Tee. Nah, saudara pendengar, saya kira Anda sekarang tahu bahwa kita harus mendengarkan betul-betul untuk dapat membedakan vokal-vokal tadi. Dan sekarang masih ada dua vokal lagi yang juga agak mirip dengan vokal-vokal yang sudah dibicarakan tadi. Harap dengarkan. Schön. Schön. Akhirnya satunya lagi. Käse. Käse. Gläser. Gläser. Er fährt. Er fährt. Helga, coba kamu sebutkan masing-masing kata dengan salah satu bunyi tadi berturut-turut. Züge. 7. Sehen. Schön.
Gläser. Dan sekarang beberapa ungkapan lagi dengan kata-kata serupa itu. Hören Sie, um 4:10 Uhr gibt es eine Maschine von München nach Berlin. Hier sind 10 Briefe für Sie. Wir 7 essen wieder das Menü. Haben Sie 4 Gläser für das Bier? Ich sehe nur 4 Tassen für den Tee. Sehen Sie? Tee macht schön. Auf Wiedersehen. Viele Grüße. Dan kami ucapkan pula auf Wiedersehen. Dari rangkaian Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle telah Anda ikuti pelajaran dari kursus bahasa Jerman auf Deutsch gesagt berdasarkan naskah dari Goethe Institut di München dan diproduksi oleh Suara Jerman Deutsche Welle.